baka. Ka. Number 2, anong gusto mong sulatin? Gaya. Sige. Dito? Opo. Ano pang gusto mong sulatin? Maya. Maya. Number 4, ano pa? Icon. Mama. Dito sa baba sa taas. Sa red, Dito? Sa red! Dito? Opo. Ano pa? Mami. Mi. Alam mo ang mi? Sige. Sa red. Mi. M saka I. Ay, M saka Okay, very good. Number 6. Tao. Tao. Ta. Maliit, malaki. Small letter. Tao. May A. Tao. La. Tao. Paano yun? Lang ang ilalagay mo. Number 7. 7. Lapis. Lapis. Malaki, maliit. Small. Blue, red, blue yung L. La. 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 Ito na alam. L lang yan. Yung sunod niya ay la. Muna, la. Tapos na yun. L plus. La. L plus A. Di la. Yan mo ng A. Paano magiging lapis yan kung L lang? Lapis. Pis. Ang pis. P. Plaka I. Ay. Small letter. Small letter P. Lapi lang yan. Lapis. Anong Pis. pis? Anong malong sounds na letter? Plus. Lapis. Anong sounds ng letter may sounds na letter? S. Yan mo doon sa muli. Okay. Number 9. Ay. Nana. Nana? Hindi nanay. Nana. Small. Sa red ka magsimula pag small. Nana. May A? Siyempre. Pag dinagdagan mo ng Y, yun ay? Nanay. Okay. Number 9. Nay. Ano? Hindi mo pa alam yun. Notebook. Hindi mo pa alam. Open na lang. Paa. Paa. Ay, papaya. Sige, papaya. Malaki pa? Small, Malaki pa.
Sige. Papaya. May egg. Diyan ay kasi. O, dyan sa bayan mo na. Diyan. Pa. O, small na yung P ulit. Nahulog naman. Oh, ya. Paano ang ya? Papaya. Ya. Why saka? Mm. Why saka egg? Opo. Ito naman. 10. Anong pang sulat mo? Alakansya. Alam mo yan? Hindi. Sige, ano ron? Nanay. Nanay. Okay, sige kung nanay. Nanay. O, sige, hayaan mo na. Next. Masama na lang, ha? Ma. Ten. Okay. Tapos na. O, basahan mo nga. Ila ay baka. Abaka. Gaya. Maya. Mama. Mami. Tao. Number 1. Number 7. Pi. May S ulit. Lapis. Lapis. Number 7. Lapis. Number 8. Nanay. Nana. Nana. Number 9. Papaya. Number 10. Masama. Okay.